Buongiorno a tutti. Gigi, che è successo? McDonald's, parapapapa. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana. Welcome to Paris. Wow. Welcome to Prague. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Braut Haaland, Ronaldo, Messi, Vinicius Junior, Momo Salah. Per la boutique. McDonald's, parapapapa. Muchas gracias a la afición, esto es para vosotros. Sí. Bravo maiale! Buon appetito!